قبل لي مهمشه في القطاع الصحي من ولايات مهمشه، ما نقولش كان هي يعني ما زاد تستحق برشا اختصاصات ومستشفيات وكبنيه تحتيه، يعني برشا يلزمها كمنشآت صحيه مازال ناقصه. وهنا نشوفوا ان وزاره الصحه في القرار الاخير هذايا زادت ظلمت ولايه قبلي، ما عطتهاش، انشات 15 مستشفى واستثنت ولايه قبلي. والله الصحه شو نقول لك، راه مزري جدا 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 جدا. مأساة في قبلي في الصحه، راهي مأساة عندنا. الصحه معناها تنقصنا معناها معدات في المستشفى هو كبير كمكان، انما معناها نشكو معناها اجهزه، نشكو من مختصين قد ما يفضلوش السكن في قبلي بحكم تنقصنا او تنقصهم برشا مرافق. باللي نعاني بصراحه، المفروض معناتها لفتة، المفروض لهوة، المفروض خاطر لا عندنا امكانيات، لا تجهيزات، لا اطارات. بصراحه معناتها نعانوا، معناتها بالنسبه لقبلي نعانوا معاناه كبيره في اي زاد اختصاص، سواء العام سواء الخاص. بصراحه قطاع الصحه في قبلي بصراحه متردي الى ابعد الحدود، هذا مش خافي، معناتها مش خافي على الجميع خاصه في الاختصاصات. ونشوف المشاكل، خاصه نشوف المشاكل يعني على مستوى خاصه نحب نثير نقطه الجدل الواقع الان من 15 مستشفى اللي وعد به الحكومه. ترى هل هنالك نصيب قبلي قبلي عندها نصيبه من 15 مستشفى ولا؟ اللغو هذا ماذا بينا عنده كتلفزه او كشكون، ماذا بينا حقيقه تعطونا حاجه صحه. يندرى ولايه قبلي من 15 مؤسسه استشفائيه يندرى موجوده قبلي فيها ولا موجوده؟ قطاع الصحة في قبلي، بالنسبة لقبلي تويكا القطاع الصحي بمعناه هو يشكو من أزمات نجم نقولوا مرتبطة بأن طريقة التعامل داخل المستشفيات متاعنا، أو زاد حتى الأمور الإدارية، الأمور اللوجستية، وكل ما هو مرتبط بالتجهيزات خاصة والإطارات. Au niveau du service de la santé, je pense qu'au niveau la présence physique d'un organisme de santé, on ne peut pas le nier. On va le signaler à chaque fois. Il y a un hôpital, il y a des dispensaires, il y a des services paramédicaux. Je pense que leur existence physique, elle est là. Le problème maintenant, c'est au niveau du fonctionnement. Est-ce que le citoyen, par rapport à ce qui était déclaré comme objectif de l'État, du ministère de la Santé, est-ce que ces objectifs-là sont atteints ou pas? Je pense qu'on va revenir à la même problématique avant la Révolution. C'est la problématique au niveau de 50 ans de déséquilibre au niveau du plan de développement de la santé et d'investissement au niveau des organismes de santé entre les régions de la Tunisie. Il y a plus d'abondance de services médicaux, des hôpitaux universitaires, etc. au niveau du Sahel, au niveau à Tunis, Sfax, Monastir, Sousse, Gabès peut-être. Et on voit que le problème est le même pour tout ce qui est la ligne, on va dire, intérieure de la Tunisie, nord-ouest, centre et sud, Kibeli, Gafsa, Gasri, Sédougouzid, Kef, etc. Toute cette partie de la Tunisie à l'intérieur, à la partie ouest, on va dire. Qui est le problème au niveau des équipements, au niveau du service santé, au niveau de la qualité de l'espace, les accès, on va dire tout ce qui est capacité ou bien outils mis à disposition du cadre médical à Kibeli par exemple, qui est pour moi en dessous de la moyenne nationale, largement en dessous de la moyenne nationale, une population qui au-delà de l'aspect économique, l'aspect, on va dire, capacité financière du citoyen dans la région de Nefzawa qui est en dessous de la moyenne aussi par rapport à la moyenne nationale. Je pense que ce secteur de la santé, il en faut encore beaucoup pour atteindre au moins la moyenne déclarée par l'État.